सांग माने ऑपरेशन सिंदूर आपण माने जानिथिबे आम भारतर दुईटी नारी केमिति पाकिस्तान को छारखार करदेले। दुईटी नारी से जेमिति आम पहलगाम अटैक रे कहिथिले सेमानकर स्त्री मानकु छाड़ी देइगिरी स्वामी मानकु मारी देइथिले। इठी आम मोदी सरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तांको संगरे मध्य सेया करिसंती। कौनसी पुरुष आर्मी को पठेई नांती, पुरुष जवान को पठेई नांती। दुईटी झियो तांको पठेई अटैक करिसंती पाकिस्तान उपरे पूरा ध्वंस करि देइसंती ऑपरेशन सिंदूर। आपण माने जानिथिबे जेतमळे पहलगाम अटैक करिथिले सेतमळे समस्त को पचरा जाइतला हिंदू मुसलमान, हिंदू अलग हो जाओ मुसलमान अलग हो जाओ। जेतमळे हिंदू को देखिथिले हिंदू को मारिथिले, मुसलमान मानकु छाड़ी देइथिले। एटा आपण माने मध्य जानिछंती, मु मध्य जानिछि। आम भारत हेउची ना गोटे शांतिपूर्ण देश। से सब बळे चाहे कि मु भले रहे, शांति रे रहे। मु शांति दरकार। मु कौनसी का सहित मोर कौनसी लफड़ाबाजी करिवार नाही, का सहित कौनसी झगड़ा झांटी मोर करिवार नाही। भारत एटा सब बळे पई चाहि थाए। हेले ये गरीब देश पाकिस्तान, गरीब गोटे कहते गरीब खेचड़, से ही बड़ी से सब बळे पई कोन पई ताकू भल लागे इंडिया संगे तार कौन अच्छी कौन नहीं मु जानी नहीं, ता संगे सब बळे पई आग तोरा लगी थाए। हेले से जानी न थाए जेतमळे भारत उठी थाए ना सेतमळे तार कौन क्षयक्षति करि थाए, से परे चिंता करि थाए। ए सब जिनस घटी साइला परे ना से परे चिंता करि थाए, मन को बुझेई थाए, किछि दिन चुप होई बसताए, फेर 4-5 वर्ष पर फेर तार काम फेर से आरंभ करि दिथाए। तो मु एटी गोटे कथा कहिबाकू चाहूची, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सेमानकु छाडुचंती कोन पई? से तांको एमिति शास्ति दबा दरकार जेमिति सेमाने सेकेंड टाइम भाबिबे नहीं कि आम भारत उपर आक्रमण करिया पे। भारतर कौनसी गोटे भी नागरिक को मारिबा पई सेमाने मनरे थरे भाबिबे भी नहीं। मु एइटा चाहूची एबे हमर भारतर ड्रोन पाकिस्तान को जाइगिरी सेमानकर क्रिकेट पड़िया जोटी ताकर पीसीएल शायद पीसीएल खेल होउतिला, पाकिस्तान प्रीमियम लीग एमती किछि पाकिस्तान रे खेल होउतिला, ताकर से स्टेडियम उपरे ड्रोन अटैक करिछि इंडिया, जहा द्वारा कि सेमानकर से स्टेडियम पूरा भांगी भांगी पूरा माटी मिसी जाइछि, भांगी भांगी के। पीएसएल खेल होउतिला, पाकिस्तान सस्ता लीग, पाकिस्तान सस्ता लीग। आमर इंडिया रे आईपीएल खेल होउछि, इंडियन प्रीमियम लीग सिटी खेल होउतिला, इंडियन सॉरी पीसीएल पाकिस्तान सस्ता लीग। माने आमर एटी छिड़ा हबो कार, ईवी कार, सिटी छिड़ा हबो बाइक। आपण माने जानिथिबे, आपण माने जहा एडवर्टाइजमेंट रे देखिथिबे। ता परे भी सेमाने सुधुरु नाहंती कोन पई सेई जिंसटा मु बुझी पारु नै। सेमाने जानिछंती यदि भारत चाहिबो ना ताले गोटे मिनिट भी लागिवनी आमु से ध्वंस करदबो। ता परे भी से कोन पई एमती हम सहित करूछंती। ता परे भी जानी जानी गिरी सेमाने को कोन एमती लाभ मिलुची जे एते खेती सहिला परे मध्य सेमाने आमो पे अटैक करूछंती, हमरो जवान मानको मारि देउछंती, हमरो टूरिस्ट प्लेस रे जाइगिरी एमती आतंक खेलउछंती, एमती सब करूछंती। तो सेतिरे भूल कहार आमर काहे कि ना आमे तांको ना छाड़ी देउचे अधार, आमे सेमानकर किछि करूने ना, सेति पई आमर सेटा भूल। यदि आमे सेमानकु भलरे सबक शिखा देना केमिति प्रतिशोध निया जाए, आमे यदि सेटा शिखा देना सेमानकु तारे सेमाने बुझी पारते कि भारतर सांगरे लागिबाटा आमर केते बड़ भूल। आपण माने जानिथिबे सेमानकर पीसीएल बंद होई जाईची, आमर आईपीएल मध्ये बंद कर दिया जाईची, कारण एमानक ऊपर भरोसा नाही। ए भिखारी मानक ऊपर ना भरोसा नाही केतमळे कोन करिवे। सेमाने जानिचनी सेमाने छरकार हेई जे सेमति किछि कले,
ସେମାନେ ପୁରା ମାଟିରେ ମିଶିଯିବେ, ସେମାନଙ୍କର କିଛି ବି ରହିବନି। ତାପରେ ବି ଯଦି ସେମାନେ ଆମ ଉପରେ କିଛି କରିଦେବେ ନା, ତାହେଲେ ଆମ ଭାରତଟା ସବୁ ମାନେ ଟିକେ ଇଏରେ ପଡିଯିବ, ଅସୁବିଧାରେ ପଡିଯିବ ଆମ ଭାରତ। କାରଣ ଏତେ ବାହାରୁ ସବୁ ପ୍ଲେୟାର୍ସ ମାନେ ଆସିକି ଖେଳୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର କିଛି ଗୋଟେ ଅସୁବିଧା ହେଇଯିବ ତ ସେଟା ଭାରତ କେବେ ସହିପାରିବନି। କାହିଁକି ନା ଭାରତ ଚାହେଁ ନା ସମସ୍ତେ ଶାନ୍ତିରେ ରୁହନ୍ତୁ, ସମସ୍ତେ ଖୁସିରେ ରୁହନ୍ତୁ, ସମସ୍ତେ ଭଲରେ ରୁହନ୍ତୁ। ଭାରତ ସବୁବେଳ ପାଇଁ ଏଇଟା ଚାହିଁଥାଏ। ହେଲେ ସେ ଭିକାରୀ ଦେଶ ପାକିସ୍ତାନ ସେ ଏଇଟା କେବେ ଚାହିଁନଥାଏ କି ଖୁସିରେ ରୁହନ୍ତୁ, ଭଲରେ ରୁହନ୍ତୁ, ଶାନ୍ତିରେ ରୁହନ୍ତୁ। ସେଇଟା ସେ କେବେ ଚାହିଁନଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ସେ ସବୁବେଳ ପାଇଁ ଏମିତି ଆତଙ୍କି ଖେଳଉଛି, ଏମିତି ସବୁ କାମ କରୁଛି। କାଲିଠାରୁ ନା ପାକିସ୍ତାନ ତାର ଡ୍ରୋନ୍ ଛାଡିବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ। ଡ୍ରୋନ୍ ଛାଡି ଚାଲିଛି। କିନ୍ତୁ ଆମ ଭାରତର ଯବାନ ମାନେ ଆମର ଯୋଉ ଅଛି S-400 ସେଥିରେ ସବୁ କିଛି ସେମାନଙ୍କର ଡ୍ରୋନ୍ ତଳୁ ଖସେଇ ଦଉଛନ୍ତି। ସେ ବର୍ଡରରୁ ହିଁ ସେମାନେ ରିଟର୍ନ କରି ଯାଉଛନ୍ତି। ତାପରେ ମଧ୍ୟ ପଞ୍ଜାବରେ ଗୋଟେ ଡ୍ରୋନ୍ ଖସିଛି ପାକିସ୍ତାନ ବାଲାଙ୍କର, ଯାହା ଦ୍ୱାରା କି ଗୋଟେ ପରିବାରର 2-3 ଜଣ ଲୋକ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଆଘାତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଇଏ ଆଜି ହେଇଛି, ଆଜିର ଘଟଣା ଇଏ ହେଇଛି। ଆପଣ ମାନେ ଯେତେବେଳେ ଭିଡିଓ ଦେଖିବେ ମାନେ ପୂର୍ବ ଦିନର ଘଟଣା ଇଏ ଏମିତି କିଛି ହେଇଛି। ତ ଆପଣ ମାନେ ଜାଣି ରଖନ୍ତୁ, ସେମାନଙ୍କୁ ଏତେ କିଛି କଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ତାପରେ ମଧ୍ୟ ସୁଧୁରୁ ନାହାନ୍ତି। ତାପରେ ଫେରେ ଧମକି ଦଉଛନ୍ତି ଯେ ଆମ ଉପରକୁ ପରମାଣୁ ବୋମା ଛାଡିବେ, ପରମାଣୁ ବୋମା ଆମ ଉପରକୁ ଛାଡିବେ ଆମ ଦେଶକୁ ଧ୍ୱଂସ କରିବା ପାଇଁ। ସେମାନେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ପରମାଣୁର ବୋପା ଆମ ପାଖରେ ଅଛି, ପରମାଣୁର ବୋମା ଆମ ପାଖରେ ଅଛି। ଯଦି ଆମର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଯଦି ଚାହିଁବେ ନା, ଗୋଟେ ମିନିଟ ବି ଲାଗିବନି ତାଙ୍କୁ ଧ୍ୱଂସ କରିବା ପାଇଁ। ଆମେରିକାର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ସେ କହିସାରିଛନ୍ତି କି ଯୁଦ୍ଧ ବନ୍ଦ କରି ଦିଆଯାଉ, ପାକିସ୍ତାନକୁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି। ତାପରେ ବି ସେମାନେ ବୁଝୁନାହାନ୍ତି। ସେମାନେ ତାଙ୍କର ଚଲେଇଛନ୍ତି, ଗୁଳି ବର୍ଷା କରି ଚାଲିଛନ୍ତି। ଆମର ବର୍ଡରରେ ମାନେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଗୁଳି କରିକି 15 ଜଣଙ୍କୁ ମାରି ଦେଇଛନ୍ତି। ଏମିତି କିଛି ଚାଲିଛି। ତ ସେମାନେ ତ ବଞ୍ଚିବେ ନାହିଁ, ଏଇଟା ମୁଁ ଯେତିକି ଜାଣିଛି। ଆମର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ସେମାନଙ୍କୁ ତ ବଞ୍ଚିବାକୁ ଦେବେ ନାହିଁ। ସେମାନଙ୍କର ଜୀବନ ତ ଶେଷ ହେବାକୁ ଯାଉଛି, ପାକିସ୍ତାନ ଧ୍ୱଂସ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଗୋଟେ ଜିନିଷ ମନେ ରଖିଥାନ୍ତୁ, କାହିଁକି ନା ଏ ଯୁଦ୍ଧ ଏତେ ଜଲ୍ଦି ଶେଷ ହେବାକୁ ଯାଉନି। ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାକିସ୍ତାନ ପୁରା ଧ୍ୱଂସ ନ ହେଇଛି ନା, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏ ଯୁଦ୍ଧ ବନ୍ଦ ହେବନି। ଏଟା ତ ମୁଁ ଲେଖିକି ଦେବି, ଛାତିରେ ହାତ ବଢେଇକି କହିବି। ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାକିସ୍ତାନ ପୁରା ଧ୍ୱଂସ ନ ହେଇଯାଇଛି, ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାଟିରେ ନ ମିଶି ଯାଇଛି। ମାଟିରେ ମିଶିଯିବା ମଧ୍ୟ ଦରକାର। ଆମ ଦେଶରେ 140 କୋଟି ଜନଜାତି, ଜନସାଧାରଣ ଯୋଉ ଅଛନ୍ତି ଲୋକମାନେ, ଜନସଂଖ୍ୟା 140 କୋଟି। ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଅତି ବେଶୀରେ 40 କୋଟି ଖଣ୍ଡେ ହେବେ ବୋଧେ। 140 କୋଟି ଦେଖ, 40 କୋଟି ଦେଖ, ମାନେ ଆମ ଦେଶର ଯଦି ଯେତିକି ଯବାନ ଅଛନ୍ତି ନା, ସେମାନଙ୍କୁ ଯଦି ଆମେ ଛାଡିଦବା ନା, ତାହେଲେ ସେମାନେ ସେମାନଙ୍କୁ ନିପାତ କରିକି ପଳେଇ ଆସିବେ। ଯଦି ସେମିତି ଛାଡିଦବା, ସେମାନେ କିଛି ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ସେମାନେ ନ ନେଇକିରି ବି ଯଦି ସେମିତି ଯିବେ ନା, ତାହେଲେ ସେମିତି ମାରିଦେଇ ପଳେଇ ଆସିବେ। ସେମାନଙ୍କୁ କିଛି ଦରକାର ପଡିବ ନାହିଁ, ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ରର ଆବଶ୍ୟକ ହିଁ ପଡିବ ନାହିଁ। ତାପରେ ବି ସେମାନେ ଜାଣି ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଏମିତି କାମ କରୁଛନ୍ତି। ବହୁତ ଛୋଟିଆ ଦେଶଟାଏ ପାକିସ୍ତାନ, ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଲୁଚିବା ପାଇଁ ବି ଜାଗା ନାହିଁ। ଯଦି ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ସେଇଭଳି ଆଟାକ ହେବ ନା, ସେମାନେ କୋଉଠି ଲୁଚିବେ ବି ସେମାନେ ବାଟ ପାଇବେନି। ତାପରେ ବି ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କର ସାହସକୁ ମାନିବାକୁ ପଡିବ। ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପାଣି ନାହିଁ ପିଇବା ପାଇଁ, ଖାଇବା ପାଇଁ, ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଖାଦ୍ୟ ନାହିଁ। ତାପରେ ବି ସେମାନେ ଆମ ଉପରେ ଆଟାକ କରିବାକୁ ବାହାରିଛନ୍ତି। ଯଦି ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି, ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ରଖିଛନ୍ତି, ଉଦ୍ଧାରରେ ଆଣିଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ପଇସା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେମାନେ ଦେଇପାରୁନାହାନ୍ତି। ତାପରେ ଆମକୁ ଧମକ ଦେଉଛନ୍ତି ପରମାଣୁ ବମ୍ ପକେଇବେ ଆମ ଉପରେ। ଥରେ ଭାବିବ, ପରମାଣୁ ବମ୍ ପକେଇବା ଆଗରୁ ଥରେ ଭଲସେ ଚିନ୍ତା କରିବ କି ଏ ଭାରତର ମୋଦି କଣ କରିପାରେ। ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋଦି ଅଛି ନା, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭାରତର ତମେ ଗୋଟେ ବାଳ ବି ବଙ୍କା କରିପାରିବନି।
मु डायरेक्ट तुम मानू कहूँ भारतर गोटे बाल भी बंका कर तमें मैंने गोटे कथा मन रखी था मन में भावुछ तुम्हें डरई धमकई रखीदब भारतवासी भारत डरवा देश नुह भारत शांतशिष्ट देश से शांति चाहे भारतर सब सब नागरिक शांति चाहिए हेले तमें भावनी कि भारत को शांति बोली सी चुपचाप बस तमें धमकई दब सी डरीज सेटा केबे मन में भावनी से गोटे समय थिला तमें धमकई देउथिल भारत चुप होगी बसी जाउथला हेले ये जो मोदी देश रे ना मोदी समय रे ना भारत केबे चुप होगी बसबनी भारत तुम्हें जदि भारत को गोटे जाबुटा मारिब ना भारत तुमको उल्टी रे 10टा जाबुटा देव एटा मन रखि केबे भूलियो नहीं सांग माने युद्ध तो एबे भी मध्य चली युद्ध तो बंद हेबो नहीं जेपर्यंत पाकिस्तान माटी रे न मिसी जाइछि आपण माने जानिथिबे एबे आम भारतर जवान मानकु छुट्टी दिया जाइथिला किछि दिन पई 45 दिन रो छुट्टी दिया जाइथिला से छुट्टी तांकर बातिल करि दिया जाइछि कारण एबे बॉर्डर रे हाई अलर्ट अछि सेति पई सेमानकर छुट्टी बातिल करि दिया जाइछि सेतिरु गोटे जवान तांकर स्टेटमेंट दैचंती जे से जे पर्यंत बंची छंती से पर्यंत भारतर किछि हबाकू देबे नहीं आउ से गोटे कथा कहिचंती आमे फेरिबु कि नहीं आमे जानि नाहु आमे तो घरु एबे जाउछु आमे फेरिबु कि नहीं आमे जानिनु आमे जे पर्यंत बंचीछु भारतर किछि भी हेबाकू देबु नाही एमती कहिचंती से जवान आपण माने निश्चित भाव में जानिथिबे काली सॉरी पर दिन दिल्ली पंजाब रो मैच चलता मैच अधारू मैच बंद कर दिया जाइथिला कारण ये भिखारी देश पाकिस्तान से माने अटैक करथिले माने से पठानकोट भी गोटे जगह अच्छी जो आमर हिमाचल प्रदेश रे जो क्रिकेट खेल होउतला सेठी गोटे पठानकोट भी गोटे जगह अच्छी से ही जगह उपरकू से माने अटैक करथिले ले से मानकर ड्रोन आसी पारि नथला भारतर जवान माने से मानकू माने सेही बॉर्डर ऊपर से माने ड्रोन ब्लास्ट कर देथिले सेथि पई आमर जो खेल क्रिकेट खेल चली से अधारू बंद कर दिया जाइथिला कारण एमानक ऊपर भरोसा नहीं ना एमाने किछि भी कर दे पारंती किछि भी कहीं ना जेतेबेले बाहर एते दूर दूर सब कोणरू अनुकोणरू आसीचंती सब प्लेयर माने खेलिबा पई से माने कर कोनोसी गोटे असुविधा हेले ना भारत सही पारिबो नाही कहीं भारत गोटे शांतिर देश सेथि पई खेल आईपीएल खेल मध्य बातिल कर दिया जाइछि बंद कर दिया जाइछि जणा नहीं आगु एबे 2025 रो हेबो कि न हेबो किछि अपडेट आसी नाही अपडेट आसिले मु आपण मानकु निश्चित भाव में जणे यदि आपण माने गोटे भारतर सच्चा नागरिक ताहले कमेंट बॉक्स रे जय श्री राम लिखि वंदे उत्कल जननी लिखिबा पई भूलिबे नाही यदि आपण माने हमर टॉकिंग ऑल यूट्यूब चैनल प्रथम थर पई सब्सक्राइब करिवे लाइक टी करिवे सांग मानक मध्य रे शेयर निश्चित भाव में करिवे धन्यवाद सांग माने जय जगन्नाथ जय मां सरला जय श्री कृष्णा वंदे उत्कल जननी।